हामबाय जतना जों जत साइमानो तिनी इंटरनेशनल इंडिजिनास डे सेलिब्रेशन नंगौ तबे कोविड-19 नि कारणे ताकलाय सारा विश्व नसुनुखा जत देश तो एफेक्टेड এই কারণে বিভিন্ন দেশে তো অন্যান্য বিশি রোগ যেভাবে সেলিব্রেশন দङ তাকলাই আবাই नुला চিনি ভারত হা তাই ত্রিপুরা হাসতেও আবনো সন্নুখা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা চিনি বড় রোগ যেভাবে তিনিনি সালনো পালাই বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিষয়তে পালাইনা তো মানে আবো তাই নুগুলা খাসাম তবে হাইফানা নাই দংনাই যত যারা তাকো আনে বিশেষ করে যারা आदिवासी बा जनजाति आंबरन खाने हामबाय ताई खुलुमुया भारो तिनि सालनि बागै कोविड-19 नि बागै जेहेतु कष्ट जों नगतंगिन बा चिकन आकारे हयतोबा कोनो जायगा कामिरगुंनाय तो आं आनि खानि जतना हामबाय ताई तिनि सालो जत जाते काहामख्लाय तंना बागै ताई सुस्थ तंना बागै आं जतना हामबाया करे तिनि सालना अमन बिसिं दिन जे सचेतनता तमनि बिसिं दिन सेलिब्रेशन खेलनि बागै आं जतना करि